C. Tatlong moves, mapapalabas mo siyang tatlong triangle. Make it 3 triangle in 3 moves. PIC. Siya. 1. Oh, basta triangle na yan. Dalawa na lang. Premyo mo. Parang pang merenda ka mamaya. 3 moves. Isa. One. Lang. Two. Kulang. Kulang siya. Kaya din ha? Balik. Next challenger. Yeah, 3 moves. 3 moves. Oo. Mapapalabas mo siyang tatlong triangle in 3 moves. 1. 2. Ano yan? Long triangle. Balik. 1. Ang dami. 2. 3. Ano yan?